Mishi na problème mtu kama na mtoto moya. Alors, il faut tu sais maybe toi. Kuku benyewe beko watoto wa 2, 3, 4. Unakuta beko na baby mama 1, 2. Ile mwani hatari. Karibu sana. Tumerudi tena, tuko na mambo ingine ya kuongea. Biti yangu ni kufanya watu waanze ongea. Njumu kuongea njumu kupata solution. Community yetu ya Baswahili hatukwaki tunaongea. So me I want to break that. Usirike usiposirika lazima tuongee. Njumu kuongea njumu kupata solution na mkuongea njumu unaweza kupata namna ya kusamehe mwenzako. Leo tutaongelea blended family. Blended family ni nini mkiswahili? Kama vile mama aliachikaka eko na batoto na papa mwenyewe pengine alidivorcaka eko na batoto, wala mke alikufa ama bwana alikufa, banakutanana banaoana kisha kila mtu anakuya mubunyumba eko na batoto. Problemi iko pale ya mkubwa ni ya kwamba ba mama ba mingi wenye banendaka mu mafamie kama hiyo banakwaga kila wakati banakwaga ba mingi ni baro mbaya. Banakamataka watoto wa bwana mbaya kila wakati. Namna gani tunaweza kuishi katika amani? Tukomea letu na nkambo. Mais tukua na ba voisin na batu benye kwa komea na ba mamabo. Unaona ni papa na mama, mais aujue kama ni mamake wa pili, kama mamake ashakufaka biko nguvu jue kama kwa mtoto. Mais vile banakuwa kama nakamata ule mtoto ou bien gisi be na mtumatuma aina kumtuma tu nakuta bengine beko pale na wana batuma mais kuko ka different kama hivi kama kwa mtoto aujua ke ni nini unaweza tu ni mtoto sanya shishikiage be na mtumatuma ou bien kisha apaka kukomea ou bien le mtoto anaanza komenjo mnaanza kushikia ule mtoto ashikwake wa ule mama njoo mnaanza kushikia njoo ya matendo yenyewe mke anakoga nafanya kufuatana vile be na mkamata mwile pango ile saa papa shinako mimi nawaza kumwanzo aina bote ba mingi banakuwa benechika bya kweri wanakuwa wanasema bongo ba mingi banechika njuu azo lingaka kakota libala. Wakati unazala mtoto unakuwa unajua kisa utamkamata? Mimi najua kama nitamkamata na upendo wote kwa juu mie njoo nilimuzala. Njoo nilimuzala. So batoto ya huyu ni ndugu yako? Unamapenda vile unapenda mtoto wako? Not to 100%. Haiko ku 100%. Haiko ku 100%. Wa ndugu yangu mimi sikumusikilia ile. So how do you expect? How can you expect kama mie nikiolewa na bwana mweko na batoto mimi nitakia nibapende kama vile mama yako? You have to. No, that is the problem. You are telling someone who mwenye hayawahi kuolewa na hayawahi kuzala, hajui gisiba donc mapenzi ya buzazi. Wani kwa nasema mtu mwenye ashakuzala batoto anakota libala na batoto ama nasema mtu mwenye hayazala na bado hayazala? Mwenye anaingia na bado hayazala. Sasa hii ni mariage, unaingia unaenda kwa bwana yako, bwana iko na batoto, mama washakufa, unafika pepa kwa batoto, unaingia. La plupart wewe una na batoto. Mimi sina batoto. Now you are talking about something else, mama. Ngosi njoo niko nakwambia. Mwanamke mwenye hana batoto vile vitu kuingia mo ni bongo, anatafuta tu mariage. Hapana. Unapaswa kuwa mwenyewe anaingiaga juu ya mapenzi. Mais il faut savoir que hakuna the guide ya gisi. No, hakuna manual. Hakuna menu ya gisi ya kulea mtoto. Jugisi unalea, ugisi mimi nalea na gisi Jessa nalea tuko tofauti. Ça c'est sûr. Hakuna menu. So julize kama wewe unaingia mu mariage, mko ndani batoto. Na hauna ile notion. Hata ile notion ya kusema si ulizalaga. Banambia mtoto hivi, banabeba mtoto hivi. Ile ni vitu vingine mama. C'est autre chose. Njoo maana unakuta mtu anatokea roho mbaya njoo hana experience ya batoto. Hana experience ya batoto. Ukisha tukua step mother, mama wa kambo, uko tu mubaya. En Afrique, on prend ça que uko tu mtu mubaya. Mais oui. Donc ya kale ka kitu ke kwa culturellement kale ka kitu ka step mother ni step mother mbaya. Basi oboti. Mais oboti. Mais atakuwa mzuri shakwa tu mbaya. Mais sasa shinjole miko anasema kama mtu anichikia mtu asema je vais te marier. Mimi nechikia, wao nechikia bwana sema utaoana naye. Neko na batoto.
mama Chloe asha kusema kitu kingine hapa. Mimi niliintroduce kusema bote bawili we na batoto. Mama Chloe anaongea kusema no, let's stick to what you said. Mwenye hana batoto anaingia mfazi kwenye bwana na kuya na batoto. Bibi anakia iko na batoto. Wala bibi anakuya na batoto, bwana hana batoto. Ile ni kesi ingine sasa. Kuku bafi bengine bechikake ba garçon be na batoto. C'est normal. Mtu anasema tu laki mimi sitaki bwana mwenyewe na batoto. Binatoka na experience ya mtu. Sitaki bibi mwenyewe kona batoto. Binatoka na experience ya mtu. Batoto bengine balikomalaka na ba step mother bana bateswa paye kwenda kolewa. Nakatala kolewa na mtu mwenyewe na batoto. C'est normal. Ile upendo yawe na bwana ni upendo ingine. Upendo nawe yako na bale batoto ni upendo ingine. Ba mingi banechikaka njo tu upendo yawe na bwana na bibi. Kisha nadanganya ile ya kusema upendo yawe na batoto. Sasa unaona kama kaka talibala. Pako kitu kimwa mnapasha kuyua. La plupart naweza kusema hata 70% ya famille africaine tuko na matrauma. Tuko na matrauma. Upende usipende. Pako ma abuse, pako gisi babako alikuwa mlevi, pako unaona babako na cheat mama yako. Pako on a un certain abuse, on a un certain trauma. Na ukisha tunaingia mu nyumba tuko deja na ma deception mwa hivi. Unaona, tuko deja na ma deception ma famille. Childhood trauma zote zina spill in. Kisha unaingia unakutana na watoto. Non seulement tu dois prendre la responsabilité que tu es une femme maintenant, mais ensuite tu es une maman. Tout d'un coup. That is too much. Voilà. Bafi bengine benye banechikaka kwenda kolewa na batu beko na batoto. I think physical, mentally you think it's easy. No, mentally bankoka basha kuchika si mimi nezi kolewa na mtu kuna eko na batoto, mais banajua que ce n'est pas facile. Na bale ni iko facile kusema yes kukitu kenya ujue nju olingika kaokota. Voilà. No, oui, ibinawezekana. Sasa ibinawezekana. Ba mingi babo bale banichikaka bajuake. Experience inachana na kwenda unaenda kuvivre ndani. Unaona kama c'est facile bale batoto, mais bale batoto bataleta challenge. Ule mtoto anaweza kulamuka busubani anasema mimi naenda kulala mshamba ya papa. Avant uingie unapasha kuwa na roho mnene sana. Na mapenzi ya bwana vile nilisema na ya batoto inaachana. Na matroma yako sasa na unakia na matroma zingine zako. Kisha peut-être que munashona na bwana busubuhi vikosagi. Mtoto anakia hapa anaanza kukufanyia mablage. Unamurusha. Ingekuwa ni wa kwako mtoto, sava. Ni mtoto wa bwanako. Ina crée ingine conflit. Juu narusha ule mtoto ils vont abata kusikia kama ulikuwa naumia, tu n'as même pas pensé que ni mtoto ni juu tu ulikushona na bwanako na bwanake na watoto yake. Mais unamrusha jua umupendi. Ile chuki ushakuwa nayo kwa baba unairusha deja kwa mtoto wake. Ile ni damu yake na sio damu yako. Ile ni kitu kibaya. Mais ujue kama c'est normal de réagir comme ça, tu peux réagir, unaweza kubireagir kwa mtoto wako. Iko normal, but Mama Chloe, we have to tell people ya kwamba avant wane na ule mtu napasha kwa na kwenye mimi niko nasema da Martial. Mie baba Chloe alikuwa na garçon wa kwanza, fils aîné. Alikuwa na kia ku vacances. Garçon kuiko wakati ule alikiaga, babake alikuwa anaenda kukaza na acha. Alikuwa na juu ya bisilani du fait que a comprendre Johnny babake niko nenda kukazi na vitu gani anamwacha pale, anamwacha na mie na Chloe tu sasa. Mtoto binamchanganya mwa akili, unaona? C'est comprend. Mtoto alikuwa nishatengeneza nishafanya busafi, anavuruga vitu yote. Ma chérie, nilikalaga hivi nasema qu'est-ce que je vais faire? Unakuwa mkestion. Unajua nikifoka hapa je serai takole mbaya. Unaona trauma deja niko nake, nikifoka ya mtoto bataita mama akambo mbaya. Ifoke ni nyamanzi. Mbo sasa hapa nikijiconcentre na Chloe tu huyu mtoto ataonekana kama si mpenzi. Nilikuwa hivi, je vais faire ça, je vais nifanye hivi nisifanye, nifanye hivi nisifanye hivi. Heureusement mama yake akaita. Mama yake kuita nikamwambia mbo anasirika juu babake ameenda kazi, donc iko na vuruga kila kitu. Mama yake akaanza kumkorije na vitu gani, nikafa. Ilikuwa dilema, ilikuwa ni problème. Mais mtoto alikuwa ni innocent. Yeye ana réagir, unaona? Njoba niko nakwambia kwa mama akambo, mais si mi déjà niko na mtoto nishazala. Mais c'était difficile pour moi ya gisi nitamkorije le mtoto.
C'était difficile pour moi na kuonesha mapenzi mingi Chloe. Juu pako teja huyu mkubwa. Lakini I believe that unaweza kuwa na ile, unajua mie sa vile mtoto wa Jires na mtoto wangu kama beko mnyumba vile vile mimi nafokea my love na njoo kisi mimi nafokea na ekae. Unasikia? Kama c'est pas la même chose kama ni mtoto wa bwanako au ni mtoto wa bibi yako. Ndugu wako. Okay. Njoo pale na hapo peko na kadamu kama hivi. Ni damu yenu, unaona? Okay, mais huyu anaweza enda sema, unaweza kuwa na ile pensée que naweza nikamfokea aende ambie babake vingine mimi sikufanya. Mais mama Chloe, mimi naweza kitu kingine. Batu banendaka ku blend ma famille. Il faut mentalement monge na batoto. Mubatarishe batoto. Na binakamata muda. Bikamate muda. Kwa kweli relation. Yote biko automatique. Njoo peut-être ma culture est ni ile mwe munawana mwe bade batoto abana na kia kusema batoto abana akuna kenye bitaba affecté batoto bata affecté ni batoto tu batasema nini faut tu babitiki et surtout ba mingi tuko na bapa unakuta batoto banekala na mama boye mwenyewe ye babake kwenye anaenda ubia nawe bibi kwenye unaenda na ule babake kashaki mama ke kashaki mais batoto ile yote nashuka mbatoto kisha nakuba ile mnasema mama wa pili anaanza kubateswa kwanza ile upendo ya ule mama na batoto wake na bo benyari kuta haitakuwa pamoja habitakuwa pamoja haiwezi hata ule mama anasema no mimi napenda kwa mtoto wa bwanangu hivi na hivi ya unampendaka mais wewe mwenyewe mroho yako unajua kuko bitu nafanyaka ou bien tukibiaki hapa mu white and black abista kwa pamoja. Afrika batarisha banakuleta mariage na mabolingo nayo esili. Anasema batoto oyo njo mameno wa mpya kunaishi. Lakini anasabu kama kuna mambo mengi anapasha tatua. Tena inata mamake wa mpya. Na banapasha kujua bale batoto bapatiagi na place juu bazoweye iyo new family. Juu ni familia ingine ya mpya. Vitu binaenda kuchanger. Kama mama anapiga wali sana peut-être que mimi najipendea ugali sana. Unaona? Ni vitu binaenda kuchanger. Peut-être mama anabauliza beba anataka kula bao, mimi siliko na bauliza niko tu na kipe bwanangu. Juu tunakwaka ça prend du temps mini tie mukicho ke pako batoto pale. La même chose il faut que upatie muda batoto bayo kama unakia mu famille mais haukijukie ukwe baba yabo au ukwe mama yabo. Unaona? Il faut na mutujue kama reaction inapasha kwa batoto bata reagir. Peu importe mtoto umwe mu batoto anapasha kureagir ke hakupendi wewe. Hakupendi juu sio juu kwa juu anakuchukia no. Hakupendi juu wewe usharamplacer mamaki. Na ni dynamique nyingine, ni famille ni vitu uko mpya. Mentalement batoto munaba abana balance bele munakosa mnaba shake abana bajue wewe unakuya utabakia uko nani ndio pale bazungu banenda mbele bayowana mkujuana banekala masenka anenda no anabeba batoto wala kujua trauma batoto wangu banakuwa kwako journée tunarudia weekend tunarudia 2 ans 3 ans 10 ans ndio unaona watu wanenda koana mais oui shie ni mtu anakufa leo tunaka vile kama vile ni zambi na tunaona on dirait kuongea na batoto wako c'est pas bien bambie na nini mais c'est tout à fait bien tout à fait bien quoi sûr kama uwe bwana mwana unataka kuleta au bwana mwana bibi unataka kuleta kama ni ule mwenyewe unataka kuoa juu ambie batoto c'est pas kila bibi mwana utakia ku date pale nje kuna kiaka tu batoto niko waongelesha no soit si uke bwana na bachia mtoto ashamu introduce kwa girlfriend basan mtoto na kuambia tu nilikutana na mwanamke mmoja hivi ni rafiki yake ya papa asha introduce mtoto kwa makangu sio kwa combien ile yote ni matrauma ni batu wenye Martial parenting it's a very thing that we need to have a skill situ kama batu wasema vile unasema banachana njoo au sitabeba mtoto wako garçon tuseme mtoto wako fille wewe uko papa ushabakia na ule mtoto unaanza kumintroduce kwa huyu kesho kwa huyu abina mbaya maybe kuna psychology kuna labisha mtoto au mweke akwe poser ajue famille kama na wamini tushatana out to be like a chimpanzee tuko na come out of the jungle because watu wote beko makari kila mtoto kwa makari unajiuliza why you so angry ukilabisha there is trauma so ukilabisha mtoto fondation yake unalabisha maisha yote mzima mais oui et nous des africains tuko na bitu bya kusema huyu ni tante
oh huyu ni oncle, oh huyu ni tante, huyu ni oncle. Batu benye ujuane nabo. Umwite tante, umwite biso. Pote sangisi biso. Umwite tante, umwite mutu anakuwa tuka na anniversaire ni visite, umwite tante. Non, ni tonto, il faut ukwe clair mtoto ajue. Ya umwambie mtoto specific kama huyu ni nani. Hata kama unamuita ni tante, mais ni tante ya kusema ni rafiki ya mama. Mtoto ni rafiki ya papa oncle. Mtoto unampeleka sa mfamii yako famille, ashijue different. Ya huyu ni tante, huyu ni tante wa mkanisa, huyu ni tante wa nini kwa activité tunaenda ku football. We kila mtu yote ni famille. Troma ya batante na baoncle. Yenye kwa pamoja ipoto. Ebele batante na baoncle. Na forcer batoto. Oh, greet your tante. Umlamkie tantini, umlamkie oncle. Unasikia shangazi, mimi shangazi yako mie. No. Sikondokea babako. No, unaweza ambia mtu ile mtoto ile kusema shangazi ama oncle ni respect, ya siba africain ni respect. Mais unamonesha specifiquement huyu ni tante njoo ni rafiki ya papa ama ni mama. Martial pasema tu ni rafiki. Hapana kwenda kusema tante. No, jira. Njoo shiba africain. Ba africain kuita mtu kujina inakuwa kama wempoli. No, nasema mama fulani. Mwite tantine, mwite tonton au mama tel, lakini ni rafiki. Sio tante. Njoo ile unaambia mtoto kama ni rafiki yangu, kwa juu ya heshima umuite tante ama oncle. Hapana, ni rafiki. Juu mtoto katenda unaanza shukuma anakuwa kupemea yule mtu. Unajua mimi niko tante wako, unaweza niambia kila kitu. Unakuta mtoto anaanza kutosha mambo ya mfamii. Njoo ushampa. Masa kwambia mtu asema hapa watoto babula mwambia ni tante. Bana fundaka pia kwa masomo. Papa, mama, tante, oncle. Hii ni familia ya karibu, hii ni familia ya mbali. Sasa watu kabeba tu rijona na mbalabala sio anze kubaita matantine. No. That is as African jire. Yeah. Yes, hakuna problem. Even though tunapasha kwanza kubifagia, lakini kale ka culture ke kwa mtu kama hivi kusema huyu heshimia tu mtu muite oncle ama tante. Na batu benye banaona na mtu hata kama upende bale batoto, hata kama unabapenda. Lakini kumbuka si bale watoto batakomalaka. Me ujue kama ile ni bitterness yenye haiko responsabilite yako we bwana, we bibi moliolewa na we bwana, kama bwana iko na bitterness, iko na roho mbaya, njoo roho mbaya juu ya matrauma zake, haiko responsabilite yako kuikorije, na haiko na mie bwana, haiko responsabilite yako kukorije my own bitterness because of trauma. Unasikia? Kwa hiyo sasa ni therapy. Sio responsabilité tu. Babwana mami na biyo metune wanaingia mu mode il faut corriger, tukala ma réunion 20 réunion mushekala na bashangazi na baoncle bato famille biko hivi ezo yinda mais eza vraiment problème ezande est que la femme ou l'homme mwenye iko na yo romuba dosio romba kwa hiyo trauma nye iko nayo atafute source yake nye iko ndani jua nini iko na ule ile romba tuzaliwi nayo Martial. Njoo maana therapy iko very important. Voilà, kukua na mtu mwenye iko na wisdom kuongea na mtu. Les Africains kwetu therapy on dirait bana tupiga ni prison tunaenda. Shunona ba mingi wanambia sema hapana kusema vitu vyako, hapana kuambia mtu vitu vyako, but people are being sick. By not sharing. This is mtu vinafika hapa jira basha kuambia ikala tu kimya. Usiseme vitu vyako. But ile kuikala kimya uko unakuwa sick, ile mkuongea njoo unapona. Ile vitu tushabia unapana, unakuta mtu yuko mjima amemkichwa ashina bia, unakuta vitu unaongea mtu ashina bia. Ni ile kuongea. Ni ile ku vitu vinakuwa bia mingi muwe unakosa ku batu benya basemake sana bankoka beko ndani bankoka na pain, bankoka na maumivu kupita shibenye tunasema. Unaona mtu anakupiga. Njoo maana voilà anakupiga jua nini, jua vitu benyali vivre mo, vitu benyali komala naona, unakomala na babako na mamako bana shwana, unaona kama ukiingia mu mariage ni kushwana, unaona mamako anamutukana ule mtoto wa babako, unaona donc si une fois ça arrive dans ma vie na mimi tafanya bile non, hiyo ni trauma yenye uko nayo. Essayons quand même tuangalie kama thérapie est là pour nous aider. Avant uoane na mwenzako, lazima mwenzako ajue pase yako. Ajue ulikomala na nani. Sasa, bale batu walikukamata unatoka fazi ya upendo ama unatoka in a place of pain.
njuku bamingi betu tulikomala na batu tofauti like if you did not grow up with your mom unakuta ulikomala na ba auntie ama ba uncle balikuwa banakupiga sana. Even if you grow up with your mom, unakuta mamako kuna roho mbaya sana kwako. Akisha una grow up with pains, hakuna upendo. Na ile sasa unakuya trauma, lazima mwenzako akuulize how did you grow up, njoo ajue gisi ya kukukamata. Hata kama vile batoto unaanza kubafokea na kubapiga ana comprendre kama huyu mtu alikomala katika pains. Na mimi napasha ni understand, ni mulete close tuikale tuongee kwa sana. Akisha ongea na wewe unapona vile vitu, utajua gisi ya kuongea na mtoto, mwambie unisamee, nilireagir hivi kwa juu ya hivi na hivi. But without knowing someone's past, Mama Chloe, tutaendelea tu kunapiga makundelupe. Baba hivi arinda kuoa mwanamke alikuwa na batoto. Kama bibi alikufaka, kama kweli bibi alikufaka kwanza mishiju, akabakia na batoto. Kisha ule mtu mwa akaanza kumsaidia fia, akaanza kumsaidia sana na batoto. Yaganga kasi, ufi, ashazala. Unanichungia batoto hivi. Ni mtu wa roho mzuri. Huyu njoo mtu mwenyewe kandidate mwenye shina batoto na batosha bikameko na analala na batoto. Akazi unjo kandidate, unjo mwenyewe napasha kuoa. Ereri moko boye, unamoa juu ya batoto. Juu akukamati tu batoto. No, shi tuna Afrika na kile kitu kia kusema huyu njo tunaona nachunga batoto bia eko wife material. Bala kaka wana. Wife material. Na mimi niko na historia moko boy. Aenda kuanguka munani mumakila ya nani? Ya samaki. Ndoa ikomi ndoano. Ndoa ikakuwa ndoano. Asole fi alikuwa na kuluta bale batoto. Analala nabo. Anabapikia mabui. Kulala nabo sa batoto wake. Papa kasi hapana. Huyu njo kwenye mie. Kuliko nitafute boy, kuliko nitafute mwanamke mwingine ubakomalisha mimi mpaka mimi naoa tu huyu. Abakoana naki. Ashikuzale naye baki. Abosani bale ba mobali. Unaona nde makambo yetu. No, kama unaenda mafamille ko blend, mafamille yenyewe iko mbiri 3 par mois. Ni charge ya nguvu sana. Charge yenyewe kumasoma bakutufundisha hivyo. Kumakanisa batufundishake tena kukanisa banakuwa benakuraje mtu kwenda kuoa abasema kufundisha mariage ni nini. Meme mosque abafundishage ico kitu, abafundishage banakwambia tu kama unaoa unaolewa watoto ni bayatima, donc kama mama baba shakufa ni bayatima, il faut faire attention pana kubaumiza jua nani. Mais habakwambii bakufundisha gisu tabapenda, gisu unapaswa kuba approcher, gisu unapaswa kuba communiquer. Juu ule mtoto mwenye ukuzala sio kumfoke, unapaswa communiquer naye pole pole, tena ni pole pole. Il faut simplement la communication. Na kuomba Mungu akupatie roho ya mnene, roho ya subira. Donc kuna subira, kuna nani, una patience sana. Benye banda kolewa ba mama kwenye kuko batoto bakishe kuzala babo bale bazamani bana basabwa. Trauma. It's very sad. Ni bitu benye biko binaumisha, binauma sana. Njuu nakuta bale batoto babwana na batoto baki arizala hakuna connection. Unakuta nabo banajikokota banaenda ingine. Pako na ingine yenye biba naoleo anaolewa na bwana. Bwana hana batoto, unazana na bwana, unakuna jokipenda wale batoto benye unazana na ule bwana, batoto yako unasabu. Beko kwa ba mama ba mingi surtout unakuta ba fi babo basha batoka amo ba fi basha kujirebeller, batoto banajirebeller ba garçon. Moi je préfère que niole na bwana mwenye iko na batoto en ce moment. Nishakola na bwana mwenye hana mtoto nikaona c'est autre chose. Juu kenye unakuwaga nacho, unakuwa kugarde, ananipendea batoto, njo benye nilikuwaga emu. Kuangalia. Njue hakukuwa na batoto. Hakuwa na batoto. Iko na fan. Na yeye hajue gisi ya kuikala na batoto. Na yeye hakujua gisi ya kuikala na batoto. Unaona? Même si bilikamata muda jua ikale nabo, alikuwa deja na ile relation nabo, me kuikala tu nabo na batoto kuona panakia mwanaume munyumba, ilikuwa comme si c'est une attaque kwa batoto. Bon, il faut batoto ba réagir de façon yabo. Mais avant que mnyumba prepare batoto. Batoto bakwa bien préparé. OK.
Mais pour le moment, moi, je préfère mwana mwenye kona batoto. Jole ni risema ya bazungu. Jue kona experience. Yeah. Jole ni risema ya bazungu mama Chloe. Ya barikwa préparer, barmona tout douf, anakwa munyumba, eli bale bandi. Mais bazungu bo ni weekend, banenda banamona. Ça dépend na kaya muzungu mutu. Oui, c'est vrai. Mpaka baone kama bitu bikunenda bien njoba Banekala pamoja. Unakuta weekend beko pamoja. Banapima mwezi banekala mbele bote pamoja. Kuna kwa batutu bengine na jirebeliaka. Oui, banenda ma vacances banarutia. Mundela ngone OK, 10 ans. OK, mino sa batutu banafa. Tena banachungaka. Bana respectaka batutu kubolisi unaona je, uri sentir je. OK, wende we mwenyewe bashi anatuma batutu we mwenyewe na batenda kacheze na bale batutu bengine. Tunabiona mu class hapa tunendaka. Mtoto anakuambia mimi nenda kwa step mother. Hii weekend. Unamona bitaba kina maangwa shegala mu class nenda kule. Qui veut dire na ile saba na chano na bafama mariage pote banakuya. Pote banakuwa banaungana beko pamoja. Yes, it's not perfect lakini they try their best. Yeah, mais kama baba anachunga madiza ne miaka yote mingi. Les hommes africains ne peuvent pas attendre 10 ans du kali na nyumba moja. No, il faut tujifunze tu kama unaenda kuoana na mtu. Il faut kuongea na cha kwanza yuana na huyo bwana kwanza. Pour moi, j'aimerais bien ni yuane na ule bwana kwanza. Ni muyuwe seki ile, aniwe sekeli ja ya uko mtu wa namna niko gani. mama waye. Naone kama aone niko mama gani, unaona? Donc tujuane kwanza de base yetu. Gisi mi na lea na gisa na lea. Tuangalie kisa tunaweza vitapa juu unaweza itaneta malezi ya kaka yako, mimi naita malezi yangu hapo tunabalance binakuwa bombe. Yeah. No. That's true. Me I prefer mtu mwenye kona batoto zamani na mwenye kona batoto zamani kuoana. That's why mko na experience mwote bawili. Utajua gisi utavumilia batoto ba mwenzako na mwenzako utajua gisi utavumilia batoto bako. Lakini ile kwenda kuoana na mtu mwenye bado hayazalaka is a challenge na lazima wewe mwenye uko na batoto ukwe na mkomprendre ule mtu kama hana experience na bale batoto sio bake lakini mpatie muda. Mtu mwenye anakupenda atajifunza gisi ya kupenda bale batoto yako na atakuwa anajikorije pole pole na atakuwa anaenda chini anaomba batoto msamaha kama alikosa. Kila kitu yote kinalomba patience. Batoto bengine Martial. Pardon. Batoto bengine batoto kunasema tunachana na age. Mais je te dis batoto ba 5 na batoto ba ma 16 unenda mubukweri bwa bale batoto binachana ku batoto mobulu. Na unakuta mwenye ashipende kama ashipende kabisa ukale na babake. Corriger. Il faut Dieu kama t'es pas venu pour corriger. Yeah. Juu bale watoto bashalelewa vile. Yeah. Ukijitia kuchanger fondation kicho kitakuluma. Kuingia mubukweri. Il faut savoir mie niko step mother najua najua place yangu. Je suis pas venue ici pour corriger ton enfant. Yeah. Non plus hakukia juu corriger mtoto wangu. Mais c'est pas facile aussi mama Chloe kwenda kuikala na mfami. Lakini pia mwenzako akusaidie kuvumilia. Watu wengine wanakuwa wanasaidiana mkuvumilia, unakuta baba ama mama ana team up na watoto wake kugombanisha wewe mnyumba. Hapo hivyo kangabisa kana ukiende nayo. Nana kiende sikoyo. Oyo bazo team up baba beta ite. Weza ko beta yo. Ikwe batoto kweli nju bana kufungia bana timba bana shona baba na watoto wake wanaanza kupiga mnyumba. Wanaanza kupiga mnyumba. Ifo kimbie. Funga la batu ine bakio kukupiga. Si unafunga yako bisaka nayo kei. Utakimbia. Hawezi kala pale jirani. Hawezi kala pale. No, il faut tuheshimie tu kama mtu anasema mimi langu shitafute kuolewa na mtu ego na watoto. Jua responsibility yako kama unashika kunyamu hiyo mapenzi ndoa. Hawezi jua. Mpaka mtu atasema no, il faut pas hapana kuoa bibi mwenye iko na watoto. Peut-être que ça m'a fait mal quand je m'y niko bibi. Kuna watoto, yeah. Tu vois? Yeah. Si kama vile tunaongeleaka ba makangu. Soki mtu azaa likangu anasikiaka naye mbaya. Wala kama tunaongelea ba divorce, mtu mwingine likangu na mama na single mother za totalement différent. Likangu na single mother different. Mama mwenye iko single mother, femme stele mwenye bwanake alikufaga au bwanake alimwacha alifuata malikangu. Uende kunani? Eza ile compare na mama mwivi alikangu. Unaona mama Chloe, tukisema mtu mwenye ni mwizi na yeye kama ni mwizi atajisikia na bina muluma. Tamtushe. Usiowe makangu. Nilisema mubaone bafunge binywa. Hapana. Sasa bashisibe.
bafunge kinywa yeba place na yo lia na yo mbongo. Unaona vile tunaongea matopiki zetu tukisema sio aba watu abasukulake mkinywa abananuka nini bali benye bananukaga bali banakuwa washasirika kwanza wakitona kama unakuta mtu anakubengula. Tunaona vile unasema mtu anasema kulewa na bibi kuna watoto haina bien. Ile ni opinion yake. Unakomprendre? Na misha ikalaka na bafi. Hivi tuko na discuter, hivi tuko mu jeunesse tuko. Mtu anasema laki ashitafute kulewa na boni kuna watoto. Nilikuma njua huku puri. Mini kwa pour kulewa na mishi na problem mtu kama na mtoto moya. Alors, il faut tuseme bibi toi. Kuku benyewe beko watoto wa 2, 3, 4. Unakuta beko na baby mama 1, 2. Ile mwani hatari. Mimi nilikuwa pour, ilikuwa ni deba, mimi nilikuwa pour que mtu moya baby mama bangapi. Mtu moya ça dépend kwa mtu mwingine ni baby mama mwenye barikuwa mu Bukweri, kwa mwingine ni dini. Ni kwa kani jeunesse. Mais ule mtu anasema mimi shitafute, il faut tu comprendre batu bengine mama Chloé. Mais pourquoi? Asitake ni choix yake mama Chloé. Non, il doit donc nikisema sema sitaki kupita male njia ni juu niko na zile kama zenza niangusha na ipite pale. Mais il y a une raison. Ça signifie combien Roma. Non, ma deuxième femme. Na kwa watoto mingi wanatoka kwa nyumba ya deuxième, troisième, you know. Wala mamake alikufaka, wala babake aroa bibi mwingine wa pili. Kisha ile ma experience barikuwa nayo. Mtu analapa kama mishi wezi kola na bibi kuna watoto, bien na bwana kuna watoto. Bazali, no? So ninju akumu ashikuseme deep muye ninju anini. Kisha kubatu bengine mama Chloé ni bitu biku normal. To normalize ango. Mutakoki koloba ke mishi tafutela ngolo na na watoto. Acha tubichike. Mais destin ujue itakupeleka. Hakuna problem, lakini kama na dise. You don't know the future. Because same people we was tulikuwa tunekala na wewe nasema kuna mtu akisema sasa na mimi shitafute kuloa mtu na watoto. Mais areta kuloa mtu na watoto. Haina moya. Areta kuloa na mtu na watoto. Unaona vile unasema destin inaweza kapeleka. Mtu ongea kama haujue fitiri kwenye tabu. Mais kuongea ni sawa, kuongea c'est bon, mais usiseme no, il faut pas kuoa mwanamke kuna watoto, il faut pas kuolewa na bwana mwenye kuna watoto. Hawezi kusema sasa mimi sitaki na upatie reason. Juu bina bama on dirait donc wale ni mashetani. Hapana mwile faso. Kama vile uko na opinion zako na mimi niko na opinion zangu. So mtu ule mwenyewe ulisema sasa mimi sipendi haifai kuoa watu wenye beko na watoto. Ule naye ni opinion yake. Njoo eko na trauma zake zenyewe anajua. You understand? Most of the time inatoka kwa wanaume wenyewe. Mais c'est vrai, hata mimi hapa jua experience yenyewe nishapitia mimi suspendi niolewe na bwana mwenye haiko na watoto. Unaona? Kisha unaweza kukutana. And majority is good. Is good. Njoo ile kuolewa na mtu mwenye hana watoto ni riski. Ya ni riski tena. Njoo kwenye utapenda mfanye mapenzi yenu saa hizi watoto wanatokelea. Mimi sisirike njoo watoto yangu, lakini wewe unaweza sirika njoo wewe unatafuta ku have a long time with me. Hata economy unakuta unazia watoto vitu abengine obozia. Pako understanding kama mko mwa bawili na watoto hata ukiniita nikwambia niko na watoto tu comprends huyo bwana tabi comprendre. Mais topesa pesha po bien avant. Topesa pesha po na bibi kobe nguvu sana kama una watoto 4 5. Akisha mimi ingia mwiyo bunyumba tunatafuta kutravel. Unaona ile makuta ile ya watoto bote bali. Inaumaka. Shusha basha kwa na odogo. Pala usitapika kalikili. Bamingi wanaona wawili. Pale ni odogo. Wewe ukigenda ile system pa odogo. Marcel ikenda ile system yake aseme il faut mobali mbongo mobali ndeto kolia. Wana soki bwana bale bele. Wewe ukiana 5 na yaka kana 5, 10. Wana iko simba te. No, iko simba tu kunasema odogo. Atuseme kwa juu kashi kwa mingi jira abantu wanakuwa na watoto ba mingi wanaolewa ama kuoa watu benyini ba pauvre. Haiko ba pauvre bazalaka na mbongo te. Unaoana tu naye just because but hana na mbongo. Na ile mama Jurishi na nenda tafuta ba small boys. Na ile mama Chloé sema mama bwana olewa kisha na asondoli bana na yeye na kwa sana batoto yake aba ashiba pete na valeur mu Bukweri ananza kupa valeur bwana obia batoto benyere zala na ole bwana ibi ni bitu biko very sad. Mama owe urizala bale batoto ulikuwa nabo kisha unaolewa na ole bwana
vitu vya kufurahisha bwana, unatupa watoto wako nenda juu. Unaanza kusabote batoto kisha deja mwana nakone mo hauna valeur. Surtout na bien tushakona huku nakuta batoto ma 18 ans 16 bashatoka munyumba banaenda bakusemeshake tena bakuitake au bashikiake tena. It's very sad. Na kwenye banenda bende asema beko bien bana bien bashakulabika au mundani. Resultat tuko social media tuko nalalamika batu bashako saba nsimba because we come from those kind of situations. Na batoto bengine bapendake mama baolewe. Jaloux. Sio jalousie, wanaona tu kama unabeba mzazi yao. Unawaleta mtu mwingine akisho na match attention. C'est pas facile à blend famille, ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut parler quoi. Il faut kubiongelea kama vile tuko naongea so that people feel like haiko bo peke beko kule nje. It's situation batu ba mingi beko amo, but all in all upendo njo unapasha kukua centre ya kila kitu kyote. Kwa na upendo ningia mu situation ya hivi, hata ule mtoto anafanya kitu utampinir na upendo. Hautampinir na unaona. Na lazima mwanamke ama bwana mwenye unaoana na mwenzako mwenye haikubali haiko batoto yake, ukuwe na patience. Unaongea, mwikale chini muongee. Mimi sikupenda gisi ulipinir batoto hivi neko msa mwenzako akwambie njoo nini alifanya vile. Kama mnaongea vitu vinakuwa bia, kama muongee njoo ile unaendaka unaanza kuongea na batoto wako vitu wa mashushushi, unakuta bunyumba bunaisha. You have to learn to have big heart. Jo maongezi ya siku ya leo bandugu wapenzi, tutabakia tena na maongezi yengine next time. Bye.